Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami'i abaina wa jadadina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallifina wa man ahsana ilaina wa ila jami'il awliya wa syuhada wal anbiya wa salihin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami'il muassisin wal waqifin wal mudarrisin wad darisin wa man ja'u ila hadzal ma'had wa dhin nasi bi hadzal mahad yaduka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq. Bapak sekalian, silakan diniatkan bacaan-bacaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dzurriyyatihi, orang-orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan terkabulkan hajat-hajat kita, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan husnul khatimah. Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hajatina ya Allah ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون كلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله وجود لا إله إلا الله
الله حي وموت لا إله إلا الله حي وقت لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوب دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز
عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معطي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا بر يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا والدينا ولمشايخنا ميذنا والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا وسر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا
وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مالا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا حي أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي. وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدادي صاحب الراتب أصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير وعافية. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله خير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر
تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا اكفي شر الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama majjada wa azama radiyallahu ta'ala an ahli baiti at-tayyibin at-tahirin ashabil akramin al-muhtadin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير معطٍ لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته يا الله وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفنا ومؤلف كتبنا وإلى جميع الأنبياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أوسع ما قرأناه يا الله إلى جميع المؤسسين والواقفين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يدك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون إلينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا رزاق اللهم ارزقنا يا الله اللهم ارزقنا يا أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا بدون كد ولا تعب وعلمنا علما نافعا وحنا بالصالحين
الصالحين اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الحلم والتقى اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من أهل الخير والقرآن اللهم ارزقنا واجعلنا وإياهم من الناجحين الممتازين من العلماء العاملين الأغنياء الصالحين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا الله إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسل والهم الملائكة المقربين اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى اللهم يا الله أصلحنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منه من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير اللهم يا الله إنا نعوذ بك يا الله من الهم والحزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من جبل البخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا الله إني نسألك يا الله إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متصدقا اللهم يا الله تقبل منا يا الله قراءة وتقبل منا دعانا واجبر على نقصان واستر عورات وكفر عنا سيئاتنا ورفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله يا ميسر كل عسير يسر أمورنا اللهم سهل لنا في بناء هذا المعهد وتربية أولاده وتدبيره وتوسيعه من يومنا هذا إلى يوم النهضة وأذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيته ولا دين إلا غفرت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا غفرت ويسرتها اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشر العافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير لطيف يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, di pagi yang cerah mudah-mudahan hati kita bahagia semua. Ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di jalan Allah, minta tolong kepada Allah untuk selalu taat, dan urusan-urusan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan Indonesia. Kita doakan semoga baik-baik saja. Melihat perkembangan akhir-akhir ini, ada korban Afan Kurniawan almarhum, ya, seorang pekerja ojek online. Ya Allah, di tengah kerumunan dilindas. Ya, saya secara pribadi dan kami ya, di MUI, di PBNU itu mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka sedalam-dalamnya. Ya, mudah-mudahan amal-amalnya almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan seluruh pemimpin Indonesia. Ya, jangan ngomong sembarangan. Jangan bicara seenaknya. Jangan samakan dengan dulu ketika jadi artis, ketika dulu jadi pekerja biasa sehingga nggak ngefek apa-apa. Ketika sudah jadi pimpinan daerah, ketika sudah jadi anggota dewan, sudah jadi menteri, omongan itu dirasakan oleh masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang kurang baik-baik saja dalam ekonominya, dalam kehidupannya. Coba bilang yang baik-baik saja tentu akan lebih baik daripada ngomongin orang dibilang tolol, ya. Lalu orang dianggap hal-hal yang kecil, umpamanya harga-harga gaji itu kecil bagi dia, tapi bagi orang lain besar. Jangan ngomong bahwa guru itu adalah beban negara, bukan beban, tanggung jawab, dan sudah menyelesaikan persoalan-persoalan kebodohan umat. Ya. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya berharap ini sudah cukup buat pemerintah. Pemerintah sudah minta maaf, ketua DPR minta maaf, tapi tidak cukup hanya maaf, diperbaiki. Ya. Tunjangan-tunjangan buat DPR itu dihentikan. Jangan diteruskan. Ya. Kita melihat gajinya segunung masih tambah, ya cuman 100 juta, ya cuman 50 juta, kok cuman orang nyari 50.000 itu sampai berpanas-panas, berhujan-hujan. Ya, biar berhenti orang yang demo, hentikan semua tunjangan-tunjangan itu. Setuju? Itu.
Itu hentikan. Ya, berikan pada guru honorer itu. Ya, jangan ngomong sembarangan. Jadi perbaiki DPR itu, jangan cuma joget-joget. Ya. Oleh karena itu ini cukup. Dan kepada saudara-saudara sekalian, cukuplah yang dilaksanakan itu. Aspirasinya sudah didengar. Jangan diteruskan lagi. Saya mohon demi Indonesia yang damai. Ya, tidak usah lagi, cukup semalam itu sudah jadi pelajaran bagi kita, bagi pemimpin bangsa ini. Polisi tolong lebih profesional. Orang yang belum punya kestabilan mental jangan menghadapi para pendemo. Akhirnya dia kalut. Ya, membawa mobil nggak tahu ada siapa di depan, dilindas. Saya ikut kasihan pada polisi yang nyetir pun itu tidak ada niat, pasti tidak ada niat untuk membunuh orang, tapi panik. Kerumunan massa sekian banyak, pasti panik. Ya, dan janganlah mengamuk pada seluruh polisi. Polisi itu adalah aparat kita. Kalau kita chaos, Bapak Ibu sekalian, tidak percaya pada negara yang sah, pemerintahan yang sah, kita yang rugi. Ibu-ibu mau masak nanti tidak ada lagi orang yang ngirim barang-barang kebutuhan pokok kita. Ini semua hari ini beberapa acara digagalkan karena situasi yang tidak kondusif dan ekonomi bukan tambah membaik. Mari kita bersama-sama menahan diri. Ya, cukup aspirasinya sudah disampaikan, sudah memberikan pelajaran. Ini menjadi muhasabah bagi kita semua. Para pemimpin tidak cukup minta maaf, diperbaiki. Hentikan seluruh tunjangan-tunjangan pada DPR dan turunkan tarif-tarif pajak itu. Pajaknya itu jangan ditinggi-tinggiin terus. Orang sudah tidak ngapa-ngapain masih dipajak lagi. Punya penghasilan dikit, pajaknya sekian banyak. Coba pemerintah itu lebih cerdas. Maksimalkan sumber daya alam, maksimalkan sumber daya manusia. Bagaimana sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bukan pajak naik 300%, 1000%. Apapun dipajak, sampai PSK mau dipajak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari cari cara yang halal Indonesia ini biar berkah. Bukan hanya sekedar uang yang masuk sama dengan kehidupan kita berkeluarga. Bukan hanya ngumpulin uang, tapi uang yang halal, uang yang baik sehingga warga negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, menjadi keluarga kita Indonesia ini, keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap Sabtu ini kita berdoa kepada Allah. Karena tidak cukup kita hanya berpikir secara kemanusiaan. Manusia ini terbatas pikirannya, secerdas-cerdas manusia terbatas. Maka kita minta tolong kepada Allah dengan cara zikir ini. Kemudian hati kita juga disentuh dengan apa? Bacaan-bacaan itu. Bacaan Asmaul Husna, ya, bacaan Fatihah, bacaan zikir, istighfar. Ini adalah untuk menyentuh kehidupan kita ini, karena tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Nggak tahu kita Bapak Ibu sekalian. Negara hutangnya banyak, ya, senangnya ngutang, kemudian majakin rakyatnya setinggi-tingginya pajak. Itu tidak sehat, ya, tidak sehat. Ekonomi itu dalam konteks begitu tidak sehat. Kita yang sehat adalah bagaimana bisa eksplorasi. Nyatanya sekarang banyak juga pengangguran. Anak-anak kita cari pekerjaan sulit. Yang bekerja pun juga di PHK. Apalagi yang kerja di media sekarang, besar-besaran di PHK. Dan saya tidak tahu apakah angka kenaikan tentang ekonomi, saya tidak begitu percaya. Ya, karena nyatanya di masyarakat banyak yang kesulitan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Maulidan besok itu kami nggak besar-besaran, yang penting kumpul, ya. Yang penting kita doa menunjukkan cinta pada Rasulullah. Itu yang substansi. Saya mengundang ambil berkahnya Ketua Umum MUI Ki Haji Anwar Iskandar. Selain itu apa? Baca maulid. Santri-santri asatid nanti baca maulid bareng-bareng.
kita bersama-sama. Ketepatan kami dari pesantren ada untuk makan-makan sekedarnya, ya. Tidak mewah. Kalau ada orang nanti yang mau ngasih, ya monggo silahkan, tapi jangan memaksakan diri sampai lupa esensi dari Maulid Nabi adalah gembira merayakan tentang lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang kalau acara-acara tuh makan-makannya yang banyak, pas nggak ada makan-makannya, nggak ada acaranya, ya. Sama dengan kita nih bersaudara, kalau datang bawa-bawaan terus, setiap datang bawa oleh-oleh, pas nggak bawa oleh-oleh meskipun lewat nggak mampir. Kenapa? Nggak enak nggak bawa oleh-oleh. Nah, itu jangan sampai karena uang, karena barang silaturahim terputus. Demikian juga acara keagamaan, ibu ada, kita ada, ya kita berbagi. Sebagaimana pesantren lakukan, ada orang nyumbang, kami ada kelebihan, kita berikan semua. Keluarga besar mujahadah. Tapi kalau ada, nggak usah maksain diri. Oh, nggak ada Maulid Nabi, kenapa? Karena nggak punya duit. Tetap ada Maulid Nabi seperti pengajian ini. Ya, yang mau nyumbang kami tidak minta. Niatin saja, ini maulid saya hanya bawa jajan 5 biji, saya kasihkan anak-anak santri, saya kasihkan orang yang datang. Niat saya adalah maulidan untuk menunjukkan cinta pada Rasulullah. Itu akan dihargai oleh Allah, akan menunjukkan cintanya kepada Rasulullah, daripada foya-foya hanya ingin minta sanjungan orang lain. Karena itu besok kita ada Maulid Nabi dari pagi. Itu ada bazar, kita juga undang orang-orang yang pedagang kecil, ya, tapi terbatas yang jualan di sini. Pada tanggal 6 besok itu dari Sabtu pagi setelah ngaji itu sudah ada bisa jualan. Nanti oleh Kang Rusdi itu disiapin tendanya di situ, di depan sekolah untuk yang jualan. Nanti santri-santri mau kreatif jualan, ya, biar jiwa wirausahanya muncul. Sehingga rebutan nanti cari tempat pekerjaan, tapi nyarinya apa? Menciptakan lapangan kerja. Ini yang kurang di Indonesia itu adalah menciptakan lapangan kerja. Yang banyak adalah mencari kerja. Nah, kita ciptakan anak-anak kita itu rezeki dari Allah. Menciptakan apa? Keyakinan bahwa rezeki dari Allah. Hanya pintunya yang kita bikin. Bisa pintu sebagai karyawan, bisa pintu sebagai pengusaha, bisa pintu sebagai TNI, Polri, bisa pintu sebagai politisi. Nah, ini kita ciptakan keyakinan anak-anak kita adalah anak-anak yang kreatif. Kenapa? Yakin Allah akan memberikan jalan rezekinya sehingga ia menciptakan lapangan kerja. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kita ingatkan hal-hal yang mutakhir saya akan singgung dalam pengajian ini karena kita perlu menyikapi. Gimana cara menyikapi? Ya, Ibu Bapak sudah cukup yang ikut demo kemarin, sudah selesai. Kami minta untuk kembali bekerja dan kita lihat kepada pemimpin kita untuk memberikan perubahan-perubahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munkaratul ma'lufatu fil adat. Kemungkaran-kemungkaran yang dianggap biasa fil adati di dalam tradisi kita. Kemungkaran tapi nggak dianggap mungkar. Ya, banyak diantaranya ada yang terjadi di masjid. Di masjid itu apa? Orang sholat nggak tumakninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenceng banget, kayak tarawih, Allahu Akbar, 3 menit 23 rakaat. Nah, itu apa itu? Kalau yang tua langsung copot itu lututnya itu, dengkulnya langsung copot semua kalau yang tua. Ya. Yang udah tua-tua ini kan udah mudah ceplok udah. Di antaranya juga apa? Baca Quran terlalu menyanyikan, lupa tajwidnya. Ya. Tapi ada makruh azan, tapi tidak masuk haram. Tapi kalau Quran sudah sampai salah tajwidnya itu bisa menjadi haram. Ya. Dan di antaranya ada orang yang ceramah di masjid itu berlebihan. Apa? Mengada-ada sampai cerita dibumbu-bumbuin. Dibumbuin sampai dia tidak benar gitu ya. Wa minha, dan diantaranya kemungkaran yang dianggap biasa at-tahallul
at-tahalluqu berkerumun. At-tahalluqu berkerumun. Ya, maknanya bergaul, tapi ini tahalluqu mengumpul, berkerumun. Yaumal Jum'ati di hari Jumat. Li bai'il adwiyati untuk menjual obat. Tuh kalau di masjid-masjid kadang-kadang di emperannya masjid, kalau di luarnya masjid nggak apa-apa. Di Masjidil Haram itu kan luarnya masjid. Itu semua itu orang jualan. Tapi kadang-kadang apa? Di emperannya itu masuk masjid itu, yang pas tangga itu orang jual obat. Li bai'il adwiyati untuk jual obat. Wal at'imati dan makanan. Wa ta'widat. Ta'widat itu kebiasaan kue-kue. Jual kue di emperan. Maka di sini di bawah boleh. Kalau di masjid sini enggak boleh jualan. Dilarang dalam Islam orang jualan di dalam masjid. Di bawah Pak, sekedarnya saja. Jangan sampai berangkat ke pengajian lebih dulu karena mau jualan daripada ngaji. Nah, itu. Ya, jadi kita sekedarnya itu ya. Jadi kadang-kadang di masjid itu dianggap biasa duduk, kopiah, tasbih, jualan di masjidnya. Kan lagi sepi Pak. Di sepi seperti apapun di masjid itu nggak boleh jualan. Bahkan orang yang terlalu nyari barangnya hilang dalam masjid didoakan mudah-mudahan nggak ketemu barangnya yang hilang. Kenapa? Saking nggak boleh kita main-main di masjid. Makanya di sini ada yang di atas masjid begini, anak-anak ya ibadah gitu ya. Ya sekedar tidur-tiduran, tapi jangan tidur beneran, sudah ada kamarnya yang tidur. Nah, gitu. Jadi nggak dijadiin tempat tidur. Makanya kadang-kadang dilematis kan ya, masjid-masjid di kota-kota ini dibuka selamanya, sepenuh hari dijadiin orang tidur, tempat istirahat. Masjid itu tempat ibadah. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fi. Jadi kita ini tempat ibadah. Kalau mau ya di aulanya, maka saya dibikin di bawah aula. Silahkan kalau di aula. Mau selonjoran, tidur-tiduran gitu. Di sini tidur-tiduran, apalagi tidur di masjid. Nah, itu jangan tidur di masjid. Biar nanti apa? Ada yang mengatakan orang tidur tanpa pakai bantal ngiler, ada yang mengatakan ilernya itu adalah najis. Ada yang mengatakan. Kalau ngiler di sini tempatin sholat, ya. Kalau tidur pakai bantal katanya enggak, itu ada khilafiyah. Ini nanti ileran semua. Pas sujud, wah bau iler. Nah, kan jadi nggak khusyuk, mau khusyuk bau iler, pindah lagi bau iler lagi kan gitu. Nah, makanya di sini kalau hari Minggu kayak besok anak-anak ada yang kerja bakti sebentar, beres-beres masjid, kemudian mereka istirahat sepenuhnya. Jadi mereka bersihin sendiri, biar belajar bersih. Biasanya kan masjid kumuh gitu loh. Padahal dalilnya an-nadhafatu minal iman. Meskipun tidak cakep minimal bersih. Makanya kita ajarin anak-anak buang sampah, jangan sembarangan ada tempat sampah. Yang berjamaah terlambat, di antara hukumannya adalah mencari botol-botol yang dibuang temannya. Atau kadang-kadang ada tamu sembarang masih ada yang buang sampah sembarangan. Ini bagian dari membiasakan dalam pendidikan, sehingga kalau biasa bersih, nggak enak kalau nggak bersih. Kalau biasa kotor, nggak enak kalau bersih. Kayak ikan lele itu nggak enak kalau airnya bening, nggak cepat gede. Kalau ikan koi itu nggak bagus kalau ikannya keruh. Jadi memang orang ada tempatnya kayak model ikan itu. Ada ikan koi yang senangnya bening, bersih, enak dilihat. Ada yang senangnya bau, keruh, ya lele, itu cepat gede. Nah gitu. Jadi kita didik anak-anak kita tuh menjadi orang yang baik. Wa kaqiyamis su'al, dan sepertinya banyak minta-minta. Wa qiraatihim, dan membacanya mereka Al-Qur'an kepada Al-Qur'an. Ini kadang-kadang di beberapa tempat itu ada yang minta-minta sambil baca Quran, mencari iba dengan baca Quran. Dianggap biasa baca Quran karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, di pintu begitu, itu enggak bagus. Baca Quran aja. Ketepatan kita enggak punya minta sama orang, ya minta, tapi minta itu emergency exit.
Orang yang peminta-minta itu adalah orang yang merendahkan dirinya. Makanya bagi kita yang masih mampu, bekerjalah kita agar kita tidak sampai minta-minta. Kecuali darurat. Darurat silahkan kalau darurat. Namanya juga darurat minta bantuan. Tapi selagi masih bisa, kita bertekad untuk tidak minta. Saya harus bekerja. Allah akan berikan jalannya rezeki kalau pikirannya itu sudah tidak minta sama orang. Makanya saya doa setiap saat, mendoakan kita semua saat ngaji, wal ghina 'anin nas. Enggak minta-minta sama orang. Kalau bisa kita enggak butuh sama orang, hanya butuh kepada Allah. Kalau ketepatan kita punya kesusahan, kita enggak minta ada orang mau nolong, ya alhamdulillah. Tapi enggak minta. Ya. Saya alhamdulillah, ya Allah memberikan pertolongan ke Mesir. Enggak minta saya. Cuman dia tahu kalau saya ke Mesir, Pak Dubes menyiapkan mobilnya, menyiapkan stafnya. Saya butuh, tapi saya berusaha tidak minta. Toh ada panitia, tapi Allah berikan jalannya. Gitu. Kemarin saya ke Kuala Lumpur, baru kemarin malam datang. Ya alhamdulillah, gitu ya. Mungkin karena ngaji begini ini dengan Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngasih tahu ke teman-teman yang ngajak jalan pas dibutuhkan, ya dapat. Jadi kadang-kadang kita diberi bantuan oleh Allah karena kita membantu orang lain. Jangan dari orang itu yang akan memberikan bantuan. Di suatu tempat yang kita membutuhkan, Allah datangkan makhluk Allah untuk membantu kita. Kalau bisa enggak minta, Pak, saya mau bisa enggak saya dijemput, Pak? Bisa enggak minta, Pak? Jangan. Kalau bisa jangan minta. Tapi orang ngasih dan kita butuh, diterima. Oh kita nggak butuh Pak, orang ngasih, diterima. Orang senang kalau diterima pemberiannya. Contoh saya umpamanya kondangan kemana? Ke Kalimantan. Ada yang salam ke saya 5.000 rupiah. Saya tidak ngecilin uang 5.000, tapi insya Allah banyakkan saya duitnya. Ya. Tapi kalau yang nggak diterima 5.000, dia pasti nyesel. Ya Allah, mentang-mentang saya orang miskin, nggak diterima saya ngasih duit ke kiai. Padahal saya kepengen dapat berkahnya. Saya nggak tahu saya ngasih berkah atau tidak. Tapi yang jelas bukan karena ngasih ke saya. Orang bersedekah pasti Allah kasihkan berkah, bukan karena ke saya. Ya, jadi saya terima. Gitu. Nah, ini harus jadi karakter anak-anak kita. Jangan menjadi karakter peminta-minta atau kepada kita. Kita kuatkan, kita punya kemampuan. Kalau bisa, namanya menanamkan iffah. Falyasta'fif dalam Islam. Iffah itu dia butuh tapi nahan untuk menampilkan kebutuhannya pada orang lain. Dia lemah tapi enggan menampakkan kelemahan pada orang lain. Itu namanya iffah. Ini bukan punya saya nggak ngambil. Tapi kalau orang ngasihkan, alhamdulillah pas butuh. Tapi saya nggak ngomong, kenapa? Ya nahan diri. Itu namanya iffah. Bukan sebaliknya, nggak butuh pun pura-pura butuh. Nah, ya sama pemanya. Kita sudah nggak butuh barang itu, tapi karena orang pada berebut, ikut berebut. Padahal setelah pulang nggak diapa-apain barang itu. Nah, ini kadang-kadang menjadi karakter kita, Bapak Ibu sekalian, yang terbalik. Harusnya sebaliknya, kita butuh pun pura-pura nggak butuh. Nanti akan Allah berikan jalannya sendiri. Wa qira'atihim Quran wa insyaduhum al-asy'ar wa insyadihim karena qiyam. Dan melantunkannya mereka al-asy'ar pada syair-syair sambil nyanyi minta-minta. Ya saya pikir, saya nggak tahu kalau pengamen termasuk minta-minta atau penghibur. Nah, gitu, itu termasuk yang tidak baik, tapi kita dianggap biasa gitu ya. Wama dan suatu yajri yang berlaku majrahu pada sepadannya. Fakullu dzalika, kepada semua itu mungkarun adalah mungkar, yumnauna yang dilarang mereka minhu dari tahalluk, dari kemungkaran. Minhu dari kemungkaran. Jadi banyak kemungkaran di masjid, di sekitar masjid, jualan, baca syair, minta-minta. Ya. Apalagi sampai nipu. Nah, kadang-kadang minta-mintanya pun nipu gitu. Sudah minta-minta, nipu. Kita minta-minta aja itu tidak dianjurkan dalam Islam. Ya.
Ya dilarang, tapi mungkin ada yang makruh, ada yang bisa haram karena tempatnya nggak benar. Wa minha, dan diantaranya bai'ul at'imati, jual makanan, wal adwiyati, dan obat-obatan, wal kutubi, dan buku-buku. Faya wa kadza al khiyatati, dan demikian juga al khiyatati adalah jasa jahitan. Ini mungkin di Syria banyak begitu. Ini kan yang nulis Syria menerjemahkan dari Ihya Ulumuddin di Damaskus. Fayut labu, maka diharapkan, dituntut, al-man'u, larangan, minhu, dari kemungkaran. Li'annal masajid, sesungguhnya masjid-masjid, lam tuban, tidak dibangun masjid, lihada, untuk hal ini. Jadi di masjid itu tidak dibangun untuk orang jualan, untuk orang minta-minta, ya untuk ibadah. Ada masjidun usisa alat taqwa. Wa minha, dan diantaranya dukhulul majanin, masuknya orang-orang gila. Orang gila masuk masjid. Ya. Al-ma'rufin al-an, yang dikenal al-an sekarang, bil majazib, dengan jazab. Orang kadang-kadang kalau anaknya kiai, anaknya ustadz, ngelantur, gendeng, dianggap jazab. Oh, sedang jazab dia. Jazab sebenarnya orang yang tertarik berpikir hanya kepada Allah sehingga melupakan manusia, itu jazab. Tapi kalau dia memang gila, otaknya miring, ya bukan jazab, ya gila. Jadi ada pada tingkatan sufi itu orang sampai lepas dari di mana dia berada karena cintanya dan zikirnya kepada Allah. Nah, yang tahu siapa? Ya hanya Allah. Kita nggak bisa bedain mana yang jazab, mana yang tidak. Hanya ada indikasinya apa? Kalau orang jazab itu tidak bakalan nipu orang lain, tidak akan menyakiti orang lain, hanya dia sibuk dirinya sendiri dengan Allah. Tapi kalau orang-orang yang nipu orang lain, orang yang bohongin orang lain, itu bukan jazab, tapi apa? Gila. Ya, itu gila. Karena nggak mungkin orang yang dekat kepada Allah itu akan menyakiti orang lain. Itu pasti paling takut. Kenapa? Dosa kepada orang lain itu Allah nggak bisa mengampuni kecuali orang lain itu mengampuni. Itu pasti takut. Orang-orang yang nggak melawan kepada yang lain, yang sekiranya menimbulkan dosa lebih besar, itu bukan tidak berani, tapi takut berbuat dosa melampaui batasnya, sehingga nanti di hadapan Allah dipertanyakan. Itu saja yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu kan, ini kok orang kok nggak jawab, orang ini kok diem, orang ini kok ini. Itu karena berpikir akan menimbulkan dosa lebih besar. Wasibyan, dan anak-anak, wasukaro, dan orang-orang mabok. Di sini nggak ada, di Jepang ada. Di Jepang itu di Oshikanawa ya, kalau nggak salah itu. Teman-teman yang bikin masjid di sana. Masjid itu dipakai untuk warga-warga Indonesia yang di sana. Karena orang Indonesia kalau di luar negeri, di daerah yang non-muslim mayoritas, itu kesulitan tempat ibadah. Jadi kalau sudah bisa bikin masjid, itu Masya Allah bahagianya. Mereka ketika libur tidak mau kemana, kecuali ke masjid. Pertemuannya di masjid. Jadi masjid itu benar-benar menjadi pusat sosial kalau di luar negeri. Tetapi kadang-kadang gangguannya dari masyarakat sekitar, nggak mau ribut, nggak mau ada rame-rame, ya, nggak mau rame-rame. Akhirnya apa? Teman-teman ini bikin apa? Kesenian hadroh. Jadi karena ada lagu-lagu itu meskipun mereka nggak ngerti, dikirain nyanyian, padahal kita dibaan selawatan. Nah mereka itu biar tidak mengganggu, pas ketika malam-malam mabok, itu maboknya ke masjid. Tapi teman-teman dibiarin mabok di masjid, selesai dicuci lagi. Karena kalau itu dilarang, masjid pasti diserbu. Ya, jadi tidak semuanya kita mampu melawan kemungkaran loh.
Jadi sama aja dengan masih marhalah Makkah, belum bisa melawan orang yang jahat kepada perjuangan Islam. Dibiarin. Tiap malam itu ada 5-6 orang yang mabok masuk masjid. Jadi teparnya tuh ke masjid, dibiarin sama teman-teman. Itu di Jepang itu. Tapi lama-lama apa? Orang yang mabok ke masjid itu masuk Islam. Oh, ternyata Islam itu ramah ya. Ternyata Islam itu baik ya. Masuk Islam. Orang-orang yang mabok tepar di masjid itu. Mungkin kalau kita langsung dibawain celurit, dibawain pentungan, ini mabok kok ke masjid itu, pasti dibawain pentungan. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, di dalam berjuang dakwah itu ada tahapan-tahapannya, ya, ada tahapan-tahapannya. Dan para nabi dan rasul, para ulama itu pasti menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Enggak ada orang berjuang itu lurus, hanya rekreasi, enggak. Kita aja yang melihat enak-enaknya orang itu, enggak enaknya, enggak tahu betapa banyak rintangan, tantangan dan seterusnya. Oleh karena itu, saya sering cerita kepada anak-anak kalau udah ngajar malam Sabtu, Anda itu enak cuman mondok begini kok sudah enggak enak, enggak betah, pulang kadang-kadang tanpa izin. Coba nanti Anda hidup yang nyata, rintangannya lebih besar. Ya, rintangan lebih banyak Anda masalahnya. Nah, kalau sekarang nggak tahan begini, gimana nanti menghadapi tantangan? Jadi pemimpin memang mudah. Udah minta maaf, mohon maaf, direkam kayak seperti Pak Prabowo, masih datang ke rumahnya Afwan Kurniawan. Untuk apa? Menenangkan Indonesia. Kalau Pak Prabowo tuh mau pamannya tenang-tenang, santai-santai saja, nggak usah jadi presiden lah, uangnya udah banyak. Ya kan? Nggak repot. Tetapi panggilan kita semua untuk apa? Berbuat yang terbaik. Selama masih lurus pemerintah kita dukung, tapi kalau udah melenceng kita ingatkan. Sebatas kemampuan kita mengingatkan dan sebatas menjadi kebaikan dari kita yang mengingatkan. Nah, kita mencetak anak-anak kita itu yang ke depan tidak hanya cukup dapat pekerjaan, jadi orang kaya, apalagi hanya numpuk istri sana, kawin karena banyak duitnya. Bukan itu. Itu ada anak-anak pejuang ke depan yang menyebarkan kebaikan, dan pasti pekerjaan itu, amal itu, profesi itu, dakwah itu menghadapi tantangan-tantangan besar, bahkan sampai ancaman jiwa. Itu tidak ringan ya. Jadi jangan dianggap hidup ini ringan-ringan saja tanpa ada tantangannya. Fa innahum, maka sungguhnya mereka yajtanibuna, menjauh mereka al masajid, pada masjid, atau fa innahum, maka sungguhnya mereka yujannabuna, bukan yujannabunya, dijauhkan mereka al masajid, pada masjid. Sebaiknya mereka dijauhkan dari masjid. Fa innahum, maka sungguhnya mereka yujannabunya, dijauhkan mereka al masajid, pada masjid. Waqad awsa'na, sungguh telah memperluas kami al-kalama, pada pembahasan ala mungkaratil masajid, pada kemungkaran-kemungkaran di masjid, wa bid'aha, dan bid'ah-bid'ahnya kemungkaran, wa awaidaha, dan kebiasaan-kebiasaannya kemungkaran itu, fi kitabin, dalam kitab, afradnahu, yang menyendirikan, memfokuskan kami kepada kitab, lidzalika, untuk bicara kemungkaran masjid. Fal yarji, maka hendaklah kita kembali, fal yarji, maka kembalilah kita ilih kepada kitab, man, bagi orang arada yang menghendaki manhu kepada kitab. Kita sudah banyak membahas ini. Jadi Syekh Ad-Dimashqi ini sudah mengarang buku tentang mungkaratul masajid. Dalam kitab yang khusus ini ia jelaskan tentang kemungkaran di masjid, tapi dianggap biasa terjadi sehingga kita nggak anggap kemungkaran. Umpamanya di kalangan sebagian orang, kalau yang kebiasaan, laki-laki salaman dengan perempuan masih muda, cipika-cipiki. Nah, itu kadang-kadang di kalangan tertentu kan dianggap biasa, padahal itu kemungkaran. Ini kemungkaran-kemungkaran di masjid banyak, tidak hanya di Indonesia, di beberapa tempat. Mungkin seperti Masjidil Haram pun ada kemungkaran, Pak. Ada. Apa contohnya? Ya, di antara kemungkaran adalah joki nyium hajar aswad. Setelah itu minta bayaran yang besar, orang disenggol sana sini. Itu kan mungkin bagian dari kemungkaran yang dianggap biasa nolong seseorang. Tapi kalau nolong saja orang biar bisa
nyium, tidak umpamanya dengan bayaran yang besar, menyenggol sana sini mungkin bisa. Tapi ada yang kemungkaran. Itu di depan Masjidil Haram pun ada, apalagi di luarnya. Tetapi kita diingatkan agar kita tetap pada jalan yang benar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.